बंधुगण बाछंतु 1 रु 6 संख्या मध्यरु जे कोनोसी गोटिए संख्या एवं जानतु एही संख्या अनुसारे आपणकर भाग्य बा आपणक जीवन सहित जड़ित किछि गुरुत्वपूर्ण कथा विषय रे। बंधुगण हस खुशी रे संसार गढ़िबा पाई समस्तंकर इच्छा रही थाए, हेले भाग्य केतेबेले बैरी पालटि जाए से कथा केही जानती नाही। भाग्य केतेबेले काहार साथ दिए तो आउ काहार दिए नाही। तथापि सबु लोक निजर अंधकारमय जीवन रे सुखर आलोक उदय हेबाकु अपेक्षा करिथांती। तेबे आजी आपण मानक पाई एक सुंदर विषय वस्तुटिए रहिछि। आपनको केवल 1 नंबर रु 6 नंबर संख्या मध्यरु गोटिए संख्या बाछिबाकु पड़िबो एवं सेही संख्या अनुसारे आपण जानि परिबे जे आपण केउ भली व्यक्ति अटंती एवं आपणकर पसंद नापसंद सब किछि विषय रे आपण माने आज जानि परिबे। तेबे भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय लेखिबाकू आदौ भूलिबेनी। महादेव आपणकर मंगल करिबे। तेबे आपण माने जदि एही 1 रु 6 नंबर मध्यरे थिबा समस्त कार्ड मध्यरु प्रथम कार्डटी को बाछि रखिछंती, तेबे जानतु आपण जणे स्वतंत्र व्यक्ति अटंती। आपणको अन्य काहा पई कार्य करिबा पसंद करंती नाही। आपण निज मन मुताबक सब काम करिबा पई चाहंती एवं जीवनर सब निष्पत्ति भाबी चिंती करंती। आपणक जीवनर कोनोसी निष्पत्ति अन्य केही नेउ सेइटा आपणकर आदौ पसंद नुहे। आपण निज कथारे समस्तको प्रथम देखारे ही आकृष्ट कर दियंती। अन्य को साहाय्य करिबा पई सब बेले तत्पर होई रहिथांती। आपण जणे सुंदर सरल हृदयर व्यक्ति अटंती। आपणकर एही गुण आपणको खास बनाई थाए। आपण महादेवंकर भक्त अटंती, तेणु आपण प्रतिदिन ओम नमः शिवाय जप करंतु। महादेव आपणकर मंगल करिबे। एबे जदि आपण द्वितीय नंबर कार्डटी को बाछिछंती, तेबे जानंतु आपण बहुत मजादार व्यक्ति अटंती। आपण सबु बेले निज भितरे मजी थांती, कोनोसी कथा को नेई एते चिंता करंती नाही। आपण निज काम छड़ा अन्य कोनोसी काम प्रति ध्यान दियंती नाही। आपनको काहा विरुद्ध रे किछि भी कहिबा पसंद होई न थाए। आपण बहुत हृदयवान व्यक्ति अटंती। सबु बेले अन्य को साहाय्य करिबा पई सदा सर्वदा चेष्टा करंती। आपणकर एही स्वभाव कारणरु आपण समस्तंकर प्रियर पात्र अटंती। आपण एई भली व्यक्ति अटंती जे केही भी विश्वासर सहित आपणको पाखरे तार दुख प्रकाश करि पारे, कारण आपण केबे भी काहार विश्वास भांगंती नाही। आपण महावीरंकर भक्त अटंती, तेणु मंगलवार दिन महावीरंकर दर्शन नियंतु। आपणकर मंगल हेबो। जहाँ भी दुख कष्ट आपणक मन भितरे अछि ताहा बहुत जल्दी दूर हेबाकू जाउछि। आपण जे भी कोनोसी काम करिबाकू जाउछंती ता पूर्वरु जय बजरंगबली को स्मरण करी कामटी को आरंभ करंतु। देखिबे आपण से कार्य रे आदौ विफल हेबे नाही। तेबे एबे जदि आपण तृतीय नंबर कार्डटी को बाछिछंती, तेबे जानंतु आपण बहुत निर्मल हृदय वाला व्यक्ति अटंती। आपण सबु बेले सत्य कहंती, जहाँ मनरे थाए ताकू ही कहंती, काहाकू धोखा दियंती नाही। आपणकर एही स्वभाव सांग साथी संपर्क मानक ठारे आपणको खराब करि थाए, कारण आपण भल मंद किछि भी देखंती नाही। जहाँ कहंती सीधा कहंती, सत्य कहंती। से कथा जनकू भल लागू बा न लागू तथापि आपण कहि दियंती। आपणकर एही गुण को किछि लोक
ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଗଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ରାଗ ମଣିଷର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଆପଣ ରାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ରାଗିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଗ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିପଦ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। କାରଣ ରାଗ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଅଯଥା ରାଗି ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ, ରାଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରର କାର୍ଡଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା ସୁଖ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା କୁହନ୍ତି ସିଧା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଖରାପ ସମୟ ଦୂର ହୋଇସାରିଛି। ଆଗକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାୟୀ ଫଳ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆରମ୍ଭରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରର କାର୍ଡଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସି ସମୟରେ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି। ଯାହା କରନ୍ତି ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳନ୍ତି। ଏକା ରହିବା, ଏକା ଏକା କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିକି କରିବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିକି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 6 ନମ୍ବରର କାର୍ଡଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ନଥାଏ, ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମୀ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ, ଭାଗ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଆପଣ ଟିକେ ପଛୁଆ ରହିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
जहाँ भी आपण परिश्रम करिसेंती से सबुर फल आपणको प्राप्त हेबाकु जाउछि। भगवान आपणको उपरे संतुष्ट अछंती। आगामी समय आपणको पाई खूब भल रहिछि। तेबे बंधुगण एहा तो थिला आजिर विषय वस्तु। आपण मानकु आजिर एई भिडियोटी किपरि लागिला आम कमेंट बॉक्स रे आमकु कमेंट करी निश्चय जणाई देबे एवं आपण केउ नंबर टी को बाछि छंती आमकु कमेंट करी निश्चय जणाइबे। आमे भी जानिबु आपण केउ भली व्यक्ति अटंती। धन्यवाद। आपण मानक पई आजिर दिनटी शुभमय हेउ।